in regard to his critics. And John MacArthur says, I wouldn't defend myself to Satan. And we all know who the accuser of the brethren. Bienvenidos una vez más a este nuevo video de actualización sobre el ministerio del Pastor MacArthur. Quien les habla, Claudio, desde Argentina. El Pastor MacArthur estuvo ausente 3 domingos. Con este domingo 3 de abril que ha pasado, son 3 domingos que el Pastor MacArthur no estuvo predicando allí en Grace Community Church. MacArthur suele salir de vacaciones al año por lo menos 2 veces y a veces puede ser más, porque hay conferencias de por medio en el transcurso del año. El primer domingo que MacArthur se ausentó del púlpito, predicó el Pastor Phil Johnson. El próximo domingo predicó el Pastor Riccardi y este domingo 3 de abril predicó el Pastor Harry Walls. Y les quiero compartir lo que dijo Harry Walls, el pastor, sobre la vuelta del Pastor MacArthur este próximo domingo, que sería 10 de abril. Well, good morning, Grace Community Church. It's a pleasure to be with you today, and a privilege as always when our pastor's away to have the privilege of in part filling this significant responsibility. It is a joy to me and an honor to me, and I'm grateful for his return soon, which I believe is next Sunday. So I look forward to that, as I'm sure you do. Take your Bible, join me in 1 Peter chapter 3. Compelling and life-giving Christianity. Y ahora les quiero compartir una entrevista que le hizo Justin Peters al pastor John MacArthur semanas atrás. Seguramente conoce al pastor Justin Peters, que es un gran predicador expositivo de las Escrituras, un gran denunciante, vamos a decir, sobre todo del movimiento carismático. Para mí es muy importante compartirles las palabras que Justin dijo en este video que recientemente publicó en su canal, donde habló bastante antes de comenzar esta entrevista. Dijo muchas palabras, muchas verdades sobre el pastor MacArthur y su ministerio, y sobre todo Justin prácticamente se dirigió a los críticos odiadores del pastor MacArthur. Fueron palabras tremendas y es por eso que quise traducir al español y compartirles esas palabras en la voz real del pastor Justin, porque fueron palabras verdaderas acerca de por qué es importante entender quiénes son aquellos que critican mucho, bastante, y algunos hasta odian al pastor MacArthur. Tenemos que saber entender quiénes son, por qué son casi muchos odiadores del pastor MacArthur. Y cuando escuché al pastor Justin, me sentí en el espíritu, en el mismo espíritu, porque muchas cosas que dijo Justin, sobre todo cuando habló de los críticos de MacArthur, me sentí en el mismo espíritu con él, porque hice 2 podcasts donde hablo sobre las últimas críticas que recibió el pastor MacArthur. Y de esto voy a seguir hablando, pero vamos a ver cómo comenzó hablando sobre esta entrevista el pastor Justin Peters. A few weeks ago, I had the special privilege of interviewing John MacArthur. John is the pastor of Grace Community Church in Sun Valley, California, just outside of the Los Angeles area there. So, John has been the pastor of Grace Community Church now for 53 years. And there are very few men who can say that they've pastored the same church for 53 years. But John can. And over the course of those 53 years, he's had to fight a number of different theological battles. Las batallas teológicas que habla Justin son la inerrancia de las Escrituras, la batalla de la salvación del señorío, la batalla carismática. Recuerde
en aquel tiempo, Fuego Extraño, la batalla contra la justicia social. También aquí Justin habló de la batalla que MacArthur y su iglesia tuvieron contra el gobierno de allí, de California, por el tema de las restricciones que trajo el COVID con las iglesias y donde como usted sabe, esa batalla ganó el Señor Jesús al César. Así que esas son las batallas del cual habla el pastor Justin. Por supuesto, como dice Justin, como va a decir, esas batallas continúan. Ahora, a continuación, también Justin va a decir algo muy importante, que en estas últimas batallas, vamos a decir, el pastor MacArthur ha quedado solo en el sentido de que muchos de sus amigos, pastores amigos, lo han abandonado desde, por ejemplo, desde que comenzó allá en 2020 la pandemia, donde el gobierno, el César, se quiso meter en la iglesia de cómo la iglesia se tenía que reunir, pasando por encima del señorío de Cristo. Entonces MacArthur y su iglesia decidieron seguir reuniéndose, como bien sabe, como manda las escrituras. Así que MacArthur y su iglesia obedecieron a Dios antes que a los hombres. Pero desde allí podemos decir que MacArthur ha quedado solo en un sentido más general. Desde que también MacArthur comenzó su guerra contra la justicia social, también pastores ya se habían distanciado de MacArthur. Así que es importante lo que va a decir ahora el pastor Justin. Each of these battles, I guess maybe with the exception of the COVID-19 stuff, but each of these battles are ongoing. You know, they continue to be fought to one degree or another, and they're all interrelated, by the way. They're not standalone. They're all very much interrelated. And as John has had to fight these different battles over the decades, the number of men who have been willing to stand with him in these battles, that number has shrunk. That number has become fewer and fewer and fewer, to the point now where I think, now listen carefully to how I say this, given the size of John MacArthur's church, Grace Community Church, he pretty much stands alone. He stands alone. Now, there are thousands of other pastors out there all around the world, and I know this because by God's grace I've been able to preach all around the world in many of these churches. There are thousands of pastors who are just as faithful as is John MacArthur, and he and I both have a tremendous amount of love and respect and appreciation for these faithful shepherds that are out there. But they don't have the size of the platform that he does. And given the size of his platform, given the size of Grace Community Church, I'm not aware of another pastor who has a church that size who has been willing to take the stands that John MacArthur has taken and continues to take. El punto de Justin es que en términos generales, cuanto más grande es una iglesia, puede caer en no comprometerse en verdades bíblicas. Están menos dispuesta a tomar posiciones duras sobre la verdad bíblica. Ahora también Justin aclara que eso no quiere decir que las iglesias pequeñas no sean fieles. También hay iglesias pequeñas que no son fieles y también iglesias pequeñas que sí son fieles. Pero el punto de Justin es que, como él dice, cuanto más grande se vuelve una iglesia, menos dispuesta a tomar esas decisiones difíciles porque mayor es la presión. Ese es el punto del pastor Justin. Y esto Justin dice, y aquí entramos en lo que es la crítica fulminante en contra de ministros grandes, como es el caso del pastor MacArthur. The larger a church becomes, the less willing it is to take those hard stands because the greater the pressure. The bigger platform you have, the bigger target you become. And so to stand fast in the face of withering criticism, that takes a man who is completely devoted to God. That takes a man who actually believes
that one day he will stand before Christ and give an account. John MacArthur knows that one day when he dies, he's not going to stand before a committee. He's not going to have to give an account to a committee. He's not going to have to give an account to a denomination. He's not going to have to give an account to a blog writer or whatever. He's going to stand before Christ and give an account, and he knows that. And you can tell he knows that. You can tell he believes it just by the way that he has conducted his ministry, has taught the Word of God faithfully, and lived his life. And so I'm very, very grateful, as are so many people. John MacArthur's ministry has had an impact on both me and my wife Kathy in ways that neither one of us could adequately put into words. And so many of you watching this right now, you're saying, yep, me too. And so I'm very, very grateful. Tremendas palabras del pastor Justin. Me he sentido identificado con él cuando dice que MacArthur ha tenido un impacto en su vida, y verdaderamente me identifico personalmente con eso, con esas palabras. MacArthur también ha sido un impacto en mi vida. Hace 11 años que estoy en Cristo. Luego de 4 años como cristiano, conocí a MacArthur. No lo conocí personalmente, y siempre cuando digo que conozco a MacArthur, me refiero a que conozco sus enseñanzas, pero ha tenido un impacto en mi vida impresionantemente a través de sus enseñanzas, que por supuesto me han llevado a conocer cada día más a Cristo, a Dios y a su palabra. Justin dice que puede argumentar sobre la fidelidad del pastor MacArthur, comenzando por todo lo que es su ministerio, que es un ministerio grande, donde Justin dice que solamente pensemos en lo enorme que es el ministerio del pastor MacArthur, sus sermones, sus miles de sermones completos de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el ministerio online, lo que es gti.org, todos sus sermones en diferentes idiomas, el seminario de maestro, la universidad, lo que es el ministerio internacional. Y pensando en todo eso, Justin puede decir y podemos decir que Dios ha usado en gran manera al pastor MacArthur. También Justin dice que MacArthur es un pastor de este siglo, no un pastor del siglo pasado, sino que aún más en este tiempo, podríamos decir los últimos 5 años, Dios ha usado aún más en gran manera al pastor MacArthur. I think God has used John MacArthur in a greater way to champion all of these things, to champion expository preaching, to champion biblical churches, sound theology, sound doctrine, to recover the doctrine and the practice of church discipline. And I'll ask him about that in the interview. That was unheard of until John MacArthur came along. So just the sheer scope of this, I think God has used, in His providence, has chosen to use John MacArthur in a greater way than any other single individual in the apostolic era. So I'm very, very grateful for him. Y a continuación, Justin entra directamente a los críticos del pastor MacArthur, que donde ya vimos que por todo lo que es el alcance que tiene el ministerio del pastor MacArthur, entonces ahora es entendible que MacArthur sea un objetivo para los críticos, para los adversarios, para el acusador. Veamos cómo Justin explica claramente quiénes son esos críticos y por qué critican, y esas críticas también sucede en el ministerio de Justin. And as you can imagine, with such a sizable platform and the scope of his ministry, he's a big target. The bigger ministry you have, the bigger target you become. And he's got a lot of critics. But here's an interesting observation, a couple of them that I've noticed, because I see it in my own ministry as well, even though on a smaller scale, because my ministry is not near the size of his, but I still see the same thing. The angriest, loudest critics are either people who come from theological circles that are
opposed to what you believe. So, for example, John MacArthur's critics, some of his loudest critics come from Arminians, come from egalitarians, in other words, people who believe that a woman can preach and teach and pastor just like a man can do, come from charismatics, come from theological circles that are opposed to the things he believes. So it's quite natural to expect that your critics would come from those circles. I'm not surprised when I get criticism from Word of Faith folks, for example. So that's part of them. But there's another part, and I would say the angriest people, the loudest people, the nastiest people, the people who, quite honestly, the least truthful people, the people who will take half-truths and twist them, the people who have a clear agenda and just have a hatred for, John MacArthur or whoever, in my case as well. Those kind of folks, the angriest folks, they come from no church accountability. They have no church that they are a part of. They have no church accountability. And it's very ironic that people who would criticize you for how you do church or how you teach or the things you believe would come from folks who have no church background themselves, who have no, or not maybe a background, but have no church accountability themselves. So I think that's very ironic, and it's true with John MacArthur, and it's true with my ministry as well. Si te gustaría ver completo este video de Justin subtitulado al español completamente, búscame en mis redes sociales debajo de este video y una vez que lo termine completamente te podré avisar en las redes sociales que me agregues. También hay un grupo allí de Telegram que también puedes ingresar si deseas. Y para finalizar este video les quiero compartir cuando Justin aclara que él no es alguien que idolatra al pastor MacArthur ni lo adora, sino que simplemente tiene que haber un lugar de agradecimiento al ministerio del pastor MacArthur. Y eso también me sucede porque hay muchos que creen que idolatro al pastor MacArthur, pero no es así. Justin Peters dice que pensar de esa manera es tontería y vamos a ver el por qué es un error pensar de esa manera por el simple hecho de seguir el ministerio bíblico de alguien que entendemos que Dios lo está usando en gran manera y que gracias a su ministerio podemos cada día más aprender más de las Escrituras y ser fieles a Cristo y a su palabra. Y aquí también vamos a ver para finalizar cómo Justin revela algo muy interesante de parte del pastor Phil Johnson, donde hay una respuesta del pastor MacArthur que le comenta al pastor Phil Johnson y Justin lo revela. Una respuesta del pastor John MacArthur a Phil Johnson que confirma el podcast que subí semanas atrás a los críticos y a muchos nuevos críticos del pastor MacArthur. So, dear ones, I'm very grateful for John MacArthur, and I know a lot of people have said of me, "Oh, Justin idolizes John MacArthur. He worships John MacArthur and all that kind of stuff." And that's nonsense. I don't idolize any man. I don't worship any man. John MacArthur would be the first person to tell you not to do that. But there is a place for being grateful, for being appreciative to a man who has proven himself to be faithful for so many years, untouched by the kind of moral scandals that bring so many other men in the pulpit down. Untouched by anything like that. He's proven himself to be faithful. He has withstood oftentimes withering criticism, lies, falsehoods that others have told about him, and he just stands strong. And I've heard Phil Johnson say of John MacArthur, I haven't heard John MacArthur say this personally, but Phil Johnson has heard him say it, in regard to his critics. And John MacArthur says, "I wouldn't defend myself to Satan."
And we all know who the accuser of the brethren is. And so John MacArthur doesn't answer them because, well, for one thing, he knows that no matter what he says, they wouldn't be satisfied. They would just keep on. So there's no satisfying them.